Bienvenidos para atrás al canal. Welcome back to this video. And vamos a empezar a este video. Let's get started with this video. Lo que necesitas para este proyecto, what you're going to need for this project is going to be acrylic paint, pintura acrílica. You're also going to need the pop stopper, el que va a usar, el pop stopper. Y también va a necesitar la brocha, which is the brush. And either you're going to use a big one, a small one, una chiquita, una grande, depende del tamaño que quiera usar. Es preferiblemente el que usted quiere. Yo usé una grandota al último y no enseñé eso. I used the big one at the end and I didn't show that one. So yeah. Alright. So al último se enseñé la brocha grandota. So vas a cubrirlo dos veces. You're going to cover that with 2 top coats. You're going to let it rest for about a day. Por un día, porque dije 2 horas, pero al último no era 2 horas. I said 2 hours, but then it wasn't 2 hours because then I figured out that I needed to dry for a little bit longer. So we're going to get to the design part. La parte del diseño vas a agarrar cualquier foto que usted guste. You're going to get whatever picture you like. Yo lo hice de Selena para mi mamá. It is Selena, because hashtag Selena forever. And then you're just going to use Page. Voy a usar Page para poder hacer todo, en poder printarlo, acomodarlo, hacerlo más chiquito, acomodarlo y todo eso. You're going to use Page, you're going to fix it up and up to the size that it is. I had already done a previous one about CUCO. Ya había hecho uno de CUCO para mí. But yeah, so I just used that same reference because I figured it out. Trial and error with CUCO. Lo hice como 3 o 4 veces, lo intenté con el de CUCO y al último nomás tomé la misma medida para el de Selena y nada más hice eso y ya. Ahí puede ver lo que estoy haciendo. Si tiene más preguntas, you can just put it down below in the comment section. Lo puede poner ahí abajo en el de comentarios y me puede preguntar cómo lo hice y cómo salió. Y sí, que disfruten. So, el último ya lo printé, así va a salir. Está chiquito, es like that. It came out small. Anyways, here's it is cut out. Ahí está ya cortado. So all you're gonna do on your pop socket is you're just gonna put on some glue. I just use some regular old glue, honestly. So lo que va a hacer, va a agarrar el glue y nomás le va a poner un poquito. Y usé glue regular, pero si quieren pueden usar cualquier glue que ustedes gustan. Honestly, you can use whatever glue you guys like, whatever you actually want. And yeah, and just stick it on and I'll show you how that looks. Alright, so this is the finished product. So este es el producto final. Si les gustan, reténtelo. If y'all like it, y'all can retry it, revamp it. And share, like, subscribe. Si les gustó, suscríbete, dale un like y por favor comparte este video. Y hasta la próxima. Bye.